Selepas kita dapat seri kereaktifan logam or the reactivity series of metal, apa kegunaan, apa aplikasi bagi seri ini? What's the application of this reactivity series of metals? So let's look at one important application. Satu aplikasi yang penting ialah pengekstrakan logam. Ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. So this is extraction of this metal. So this process is to obtain the pure metal, logam student, from the ores. Normally the ore is a compound. They are compound. Kebanyakan logam yang kita menggunakan dalam kehidupan harian kita adalah datang daripada bijinya, dan bijinya banyaknya adalah dalam sebatian. Dan satu contoh sebatian adalah oksida. Okay, so one example is an oxide compound. So in order to obtain the pure matter, it is required to remove the elements oxygen from the matter. So this is what we should do. Okay, so jadi untuk mendapat logam yang tulen, kita nak mensingkirkan unsur oksigen daripada logam. Kita sudah tahu kan bagaimana kita mensingkirkan oksigen, iaitu menggunakan karbon atau menggunakan hidrogen yang di atas awal-awal sudah 4.2 bab, yang mana kita menggunakan karbon untuk menurunkan logam dengan mensingkirkan oksigen daripada oksida logam. Jadi di bawah ni adalah cara-cara dia lah untuk mendapatkan logam daripada bijinya. Nah, ini daripada buku teks. Buku teks yang mana dapat lihat di sini. Ini adalah seri ini adalah seri kereaktifan logam. Kalau di atas dan disusun dari yang paling reaktif ke kurang reaktif. Dan dapat lihat juga karbon ada di sini, ada hidrogen di sini. Kalau logam yang di bawah karbon, mereka ini boleh diekstrakkan menggunakan proses ini. Bagi logam yang lebih rendah daripada karbon, dalam seri kereaktifan logam, pengekstrakan logam daripada biji logam tersebut adalah melalui penurunan oksigen logam tersebut dengan karbon. Okay, so inilah cara dia. This is the method. If you go below here, this one the oksida hanya perlu dipanaskan saja. Yang di bawah sini iaitu agentum dan emas, mereka tak perlu diekstrakkan kerana mereka wujud sebagai unsur sudahlah ke dalam gerak bumi. Okay, yang interesting is this one. Bagaimana kita mengekstrakkan logam kalau logam ini di atas karbon? Kali ini bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam seri kereaktifan logam, pengekstrakan logam itu digunakan untuk melalui elektrolisis. Elektrolisis adalah cara kita menjalankan proses memisahkan unsur-unsur dari sebatian dengan menggunakan kuasa elektrik. Yang kita sudah belajar ni di Form 2 bab 5 Form 2 bab 5, yang mana kita menggunakan proses elektrolisis untuk memisahkan air kepada komponen-komponen dia. Okay, so boleh rujuk balik ke Form 2. Okay. So in English, here's how we extract the metal. You see, we know that carbon can use to carbon is here. We know that carbon can be used to reduce the metal oxide to remove the oxygen. So you can use carbon to do that. That's why you can see this group here.
between zinc all the way to lead, the extraction of metal is doing this by using is through the reduction of oxide with carbon. Anything like copper or mercury no need to do reduction, because this one just pure heating, direct heating, and when you heat it, the metal will come out, will separate from the oxygen. And then for gold and silver, of course you know that these are not even need to do any extraction, because they are already pure elements in the earth crust. So if you find them, they are just pure, you can use it directly. Okay, now the interesting thing is what happened to those metal that is above the carbon. Of course, you cannot use carbon to do that. You cannot use carbon to remove all this metal from the metal ore. So that's why we use another process called electrolysis. So electrolysis is a use of electric power, electric energy, to separate the compound into the components, which you already learned in Form 2. The part 5, I think. Yeah, part 5. Yeah, this is about water, where you use electrolysis to separate water into oxygen and hydrogen. So can you refer back to that concept, if you want to check it out. So later we're going to see the application of this extraction of metal in a very large scale. Aplikasi mengekstrakkan logam dalam sebesar-besaran yang dijalankan di kilang-kilang industri. Okay, what I said earlier, we're going to look at this extraction of metal in a large scale. Dari kita akan melihat proses pengekstrakan logam sebesar-besaran. Ini dia. Proses yang kita akan lihat di sini adalah mengekstrakkan besi. Ini dijalankan di dalam satu struktur yang macam chip ni. Ini dipanggil relau Bagasse. Ini contoh dia. Yang mana udara yang panas dimasukkan dari bawah. Okay. Udara ini adalah untuk membekalkan oksigen juga, supaya tidak balas ini berlaku di dalam zon sini yang sangat panas. Okey, biji-biji bahan-bahan mentah macam biji besi, batu kapur, arang kok dan sebagainya adalah dimasukkan dari atas. Dari atas kita menurunkan, dan mereka ini akan dileburkan dalam sesuatu suhu yang tinggi melalui tidak balas yang kita nanti akan lihat. Logam yang sudah diekstrakkan besi itu dalam cecair akan tenggelam ke bawah di sini, dan boleh ambillah dari sini bawah. Di atas adalah dipanggil sangkah. Sangkah dikeluarkan. Sangkah adalah hanya sejenis apa ni, dia benda asing sajalah, benda asing. Proses ini menggunakan konsep penurunan, menggunakan karbon. Jadi unsur karbon ini datang dari mana? Bagi Relau Bagasse, karbon ini datang daripada arang kok, iaitu arang batu. Arang kok itu datang daripada arang batu. Jadi kita lihat apa yang berlaku di dalam zon sini. Ini dia punya formula, perkataan bersama perkataan. Karbon. Ini karbon dari mana? Ini arang kok. Karbon ini bertindak balas dengan oksigen yang datang daripada udara, akan menghasilkan karbon dioksida. Okay. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan juga akan bertindak balas dengan karbon untuk menghasilkan karbon monoksida. So dua jenis ini, gas-gas, boleh menolongkan dalam mengekstrakkan logam. Proses ini berlaku, ada 4 jenis proses ni, yang mana forum berkaitan, adakah forum 3 atau forum 2, ini akan bertindak balas dengan karbon dari itu kok atau daripada karbon monoksida untuk menghasilkan, yang penting ialah forum. Ini forum dia. Forum semua ini
keluarkan daripada proses tindak balas kimia. So dan karbon dioksida juga dihasilkan juga lah. So ini adalah tak perlulah kita boleh barangkali dia boleh bertindak balas lagi dengan karbon dioksida dan karbon sini ya. Okey. So itu adalah cara perum besi ya diekstrakkan daripada biji dia. Tadi ada satu bahan iaitu batu kapur. Batu kapur adalah sumber kalsium karbonat. Kerana kalsium karbonat juga dipanaskan supaya dia menjadi kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Dan kalsium oksida ini akan bertindak balas dengan silikon dioksida. Silikon dioksida ini adalah benda asing. Ini kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing, seperti pasir. Dan pasir adalah silikon dioksida, sejenis silikon dioksida. Ini akan bertindak balas dengan kalsium oksida untuk menghasilkan kalsium silikat, iaitu dipanggil sangka lah. Sangka yang kita sudah lihat di atas, sangka itu lebih kerana dia lebih kurang tumpat daripada besi, deburan besi ni. Jadi dia terapung di atas deburan besi. Dia juga boleh dikeluarkan, disimpankan macam besi di sini ya. Okey. Kegunaan dia sudah ada di sini juga kan, untuk membentuk sangka-sangka yang boleh digunakan membuat tapak bangunan dan jalan-jalan jalan raya. Barangkali kita gunakan dia juga Okay. Ini forum, kegunakan forum banyak itu besi yang dikeluarkan daripada proses ini dipanggil besi tuangan, besi tuangan. Okey, faham murid? Ini rujukan ke dalam ke buku teks ada proses, this proses yang di bab akhir lah 4.3. So this is the extraction of metal. In this case is iron in a large scale. You can see this in the industry, and the process is using a blast furnace. So this whole structure like a chimney is a blast furnace. The raw material comes from the top. The raw material consists of iron ore, coke. Coke is from the coal, and then limestone. And they input it into here, and the chemical reaction takes place here, and they also blow in hot air. The hot air actually means oxygen is being supplied into it, into this process here. And melted metal is collected here, kumpul di sini, and the slag here. Slag actually impurity is also collected here separately. So let's look at the reaction that is taking place inside this center of the furnace here. So what is important here is that the carbon means come from the coke here, coke. It will react with the oxygen in the air to form carbon dioxide. So the hot air produces the oxygen in the hot air, this will produce carbon dioxide. Then the carbon dioxide is produced, react with the coke again to produce carbon monoxide. So we have this carbon compound, carbon monoxide, and you have carbon itself. This will do the reduction process of the iron ore to give you or to give us the iron, and also release carbon dioxide. The carbon dioxide is released, or it may go back and do some more reaction here. But what's more important is the iron that is extracted, and this extracted iron is in liquid form. It's very hot. And what's the use of the limestone? Limestone is a source of calcium carbonate, and this calcium carbonate will react with, when you heat it, it becomes calcium oxide and carbon dioxide. Again, carbon dioxide is released. So this calcium oxide will react with the silicon dioxide. Essentially, silicon dioxide is the sand, and they are treated as impurities, something that you don't want, so to be removed, and they form this calcium silicate. And this calcium silicate is also called slag, the slag here, SLAG, slag is produced. So it does not mean that slag is not good, because slag can be used for making buildings and roads. And the iron produced
tap off from the bottom here, because at the bottom here iron is in liquid form, is higher, density is higher, and the slag is density is lower, so it's floating on top of the iron liquid, molten liquid. So this iron collected, and the iron resulting iron product is called the cast iron. Okay, students, so that's all. So you refer this inside the textbook for to look at it more clearly. So that's end. Ini tamatkan bab 4 dan juga di sini kita berhenti ke sini. We end it here, and this is also the end of bab 4. So I will upload the exercise di group nanti. If you have any questions or comment, also comment them in the group and ask them in the group. Sekian, terima kasih. Thank you very much.